धार्मिक लोक तार 23 पर्व 50 पद जाए देखी से जने उत्तम धार्मिक लोक 50 पदर शेषांश आम देखिलु। उत्तम एवं धार्मिक लोक कौन करती ना सेमानक मंत्रणा कर्म रे सम्मत होई नथिले पुणी ईश्वर राज्य अपेक्षा रे जहाँ आम गीत संगीत 1 रे शुभस्मिता को शुणी दुष्ट मानकर मार्ग रे पापी मानकर मार्ग रे दुष्ट मानकर मंत्रणा रे जो माने चलती नहीं से माने होउछथि उत्तम धार्मिक आ सेही माने जो काम करिवे सेटा होती धर्मनिष्ठर कार्य आ ये मंत्रणा रे चली नथिले भूल मंत्रणा सठिक मंत्रणा आ सठिक मंत्रणा दौथुवा लोक आशीर्वाद पाए जो माने ग्रहण न करिवे से माने अभिशाप तो मु कहबी नै आशीर्वाद पाइबे नै कारण गत सोमवार की मंगलवार हो बोले ना गत सोमवार तो ता पूर्व शनिवार बोले राकेश और संजिता को बसई कहली एया करबो से मानि ना टोटल दुईटा किंतु तार प्रतिफल मु पाइबो आज आपण माने देखुछंती दीर्घ 6-7 मास गत सेप्टेम्बर मास में डायरी खुल उपवास बंद करते जहाँ कि 23 वर्ष है कंटिन्यू करती देह खराब है बंद करती आज आरंभ कर दी ये हूँ फल अन्य मान मंत्रणा नुहे आम जहाँ मंत्रणा दे ठीक ताकू जे पालन करिवो आशीर्वाद पाइबो जदि न पालन करिवो से ताको आशीर्वाद त नेउटी के आम आडू पड़े आउ ये धर्मनिष्ठ व्यक्ति सम्मत ही नथिले आउ से दृढ़ पदक्षेप नेला धर्मनिष्ठ व्यक्ति दृढ़ पदक्षेप नियन दृढ़ पदक्षेप राजा निकट को चली गले पढ़ा तापर कोन लिखा होची से पिलातक निकट को जाई हां यीशु का शरीर मांगिले जहा को क्रूस रे बद्ध करिथिले लोक माने अछंती ये जने पिलातक अधीन रे चाकरी करथुवा लोक तांकर दलर लोक माने मध्ये अछंती सीधा सड़क दबेई की चली गले पिलातक निकट को आज्ञा तांकर शरीर टी दियंतु तापर कोन पड़ा ओलाई नानी सूक्ष्म अवस्था रे गुडाई जहि के के रखा जाय नथला पहाड़ रे पड़ा होइथिबा एपरि गोटे समाधि रे तांकु थोइ दृढ़ पदक्षेप नीचे गले ओलाई आनिले हुए तो आउ अन्य मान को नहीं थिबे पड़ा किंतु पिलातक पाकु नीचे गले का पठेले कारण धर्मनिष्ठ व्यक्ति उत्तम धार्मिक व्यक्ति जते बेले काम करती ये राजा को अधीन रहते आमे सरकार को अधीन रह आ प्रभु सेपटू काम करिवे आम कथा सुना जी आम कथा रहिबो जोठी जे जाओ आ काली जण जणे आजी बोधे सकाळे कहि बोले मु बाबुला ही बुझुनी ना से कहिला मु कहि एबे मु बुझे कहि बुला मु कहि सीधा राजमा मुंड टेकिले सिना लोक देखिबे एई केते वर्ष भीतर वर्ष है लोक कोन कहे निजे कहे प्रभुकर शक्ति आ ये सीधा सड़क दबी की गला आगे मते दियंतु ताको शरीर जहा तो कले कर कारण जेहेतु सरकार को दिन रे चाकरी करथि सिना किछि करि पारलानी किंतु ताको कथा सम्मत हे नथिला आज्ञा विश्वकर्मा पूजा हमर मो पई असेंबली ऑफिस रे इशू सेक्शन रे विश्वकर्मा पूजा रे भोजी हैला मो पई को मसिया 92 मसिया 92 जून रे जतबे चाकरी करली 1992 सेतेलकु विश्वकर्मा पूजा सरी दै 93 जून रे आरंभ होला पाला सेतेले प्रभु को बेसी जानि नथा किंतु दृढ़ बाबा नाइ
ନାଇଁ କେଳି ପିଲେଇ ଦଉଛନ୍ତି ମାଲତା ବିଷୟ ସେ ଦଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି କିଏ କଣ ଦଉଛନ୍ତି ଭାଇ ମୁଁ ପୂଜା କରେନି ମୁଁ ଦେବିନି ତ। ଯଦି ଦେବି ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଆଜ୍ଞା ନା ଭୋଜି ପାଇଁ ତମେ ଦିଅ ଆମକୁ ନା ଦେବି ଦେବି କିନ୍ତୁ ମାଂସ ଭାତ ଖାଇବି ମୁଁ ଭୋଜିରେ ସାଦା ଖାଇବି ମୁଁ ତ ଘରେ ମାଂସ ଭାତ ଖାଏ ବନ୍ଦ ମାଂସ ଭାତ କରିବେ ମାରା ହେଇଯିବ ସେଇ ତା ପରଠୁ ଏଟା କିଏ ଦେଲା ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତ ବାନା ଥିଲି ଠଗା ଥିଲି ବଦମାସ ଥିଲି ଏତେ ଏତେ ଚୁଟି ଥିଲା ପାନ ଖାଇ ପଡ଼ା ଲାଲ ଥିଲା ସିଗାରେଟ ତ ପକେଟରେ ଥିଲା ପ୍ରଭୁ ସେତେବେଳେ ଧରିଲେନି ଆମ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ହେବେ ନା ଆଉ ଆମ ପରି ଆଉ ଶରୀର ବାହାରିବେ ଆମେ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ଦେଖି ଆନନ୍ଦିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତୁ ସେଇ ଦିନଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଜି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜାରେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେବାକୁ ଅନେକ ଗଲେଣି ମୁଁ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେବି ଭୋଜି ହେଲା ନାହିଁ ଦିଥର କଲେ ମୁଁ ମିଶିଲି ମୁଁ କହିଲି ସାଦା ମୁଁ ଖାଇବି ମୁଁ ସାଦା ପାଇଁ ପଇସା ଦେବିନି ଖାଇବି ଅନ୍ୟ ଦିନ ହେଲା ଆଉ ସେଠାରେ ନା ତମେ ବେଶୀ ଅଧିକ ଦେବି ମୋର ମାଂସ ଆଉ 2 କିଲୋ ଦେବି କିନ୍ତୁ ପୂଜାରେ ମୁଁ ଖାଇବି ମୁଁ ପଇସାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖେନି କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଠିକ ନୁହେଁ ସେଟାରେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ବି ମୁଁ ଦିଏ ଆଉ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଦେଇ ରହିଛି ଆଉ ମାଗିବାରୁ ପିଲା ତ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ଅନୁମତି ଦେଲେ ଆଉ ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୁଝିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ କେହି କେବେ ରଖା ନ ଯାଇଥିବା ପାହାଡ଼ରେ ଖୋଳା ହେଇଥିବା ଏପରି ଗୋଟିଏ ସମାଧିରେ ତାଙ୍କୁ ଥୋଇବେ ଦେଖୁଛ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ନାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ନା ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କରି ଭିକାରୀ ହେଇଯିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ରଖି ରଖି ଦେବାରେ 5 ଜଣ ଲୋକ ସକାଳୁ ଆସିକି ଦୁଆରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ମୋ ପଇସା ଦେ ମୁଁ କାଲି ଦେବି ପରଦିନ ଦେବି ସେମିତି ଆମର ହେଇନି କେବେ ହବନି ପ୍ରଭୁ କରିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ ଟୋଟାଲ ଦେବେନି କାରଣ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଦେଇଦେବୁ ଅର୍ଥ ତ ଆଗେ ଦେବା ଦରକାର ଇଏ ଦେଖ କେହି ଖୋଳା ହେଇନି ନୂଆ ନିଜେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ରହିପାରିଥାନ୍ତେ ନା ସେଇଟାକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇଦେଲେ ଓ ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସିଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ ନ ଯାଆନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଛରେ କ'ଣ ହେଲା ସେହି ଦିନ ଆୟୋଜନ ଥିଲା ପୁଣି ବିଶ୍ରାମ ବାର ନିକଟ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା ଆଉ ଗାଲିଲୀରୁ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଆସିଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ପଛେ ପଛେ ଯାଇ ସମାଧିକି ଓ ତାହାଙ୍କ ଶରୀର କି ପ୍ରକାର ରଖାଗଲା ତାହା ଦେଖିଲେ ପୁଣି ସେମାନେ ବାହୁଡ଼ି ଯାଇ ସୁଗନ୍ଧି ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ତୈଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଇଏ ତାଙ୍କର କାମ କଲେ ନିଆରା କାମ ଆଉ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ବିଚରା ତାଙ୍କ କାମ ସିଏ କରେ ଆସୁ ଧାର୍ମିକ ଧର୍ମନିଷ୍ଠ ହଉ ଯଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ଆମେ ଉନ୍ନତ ଉଚ୍ଚୀକୃତ କରିପାରିବୁ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଧର୍ମ ରକ୍ଷକ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ବାବୁ ନିଜେ ତ ରକ୍ଷା ପାଉନ କାଲି ଗାଳି ଦଉଥିଲ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆଜି ଗାଳି ଦଉଥିଲ ଗାଳି ଦଉଛ ତମ ନିଜ ଜାତି ଲୋକଙ୍କୁ କାଲି ଗାଳି ଦବ ତମ ବାପାକୁ କାଲି ଗାଳି ଦବ ତମ ମାଆକୁ ତାପରେ କାଲି ଗାଳି ଦବ ତମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଜଣେ ବଡ଼ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ବାବୁ ନା ଦେଖୁନ ବୋଧେ ଘର କଥା ବୁଝି ସବୁନି ଆଉ ଲୋକଙ୍କ କଥା ବୁଝି ଦେଖୁନ କିଏ ନା କ'ଣ ଦେଖୁଛ ବଡ଼ ବାବୁ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଆଣିକି ଦେଇଦେଲା ସୁନା ଗହଣା ସବୁ ଦେଇଦେଲା ମାରି ଦେଇକି ତା ସ୍ତ୍ରୀ କେତେ ବୟସ 62 ବର୍ଷ ଆগে ଆମଠୁ ଆଉ ଅଧିକ ପରିଣତ ବୟସ ପୋଲିସ ପାଖରେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାରି ଦେଇଛି ମତେ ମାରିଦିଅ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ଶୈତାନ କି ପ୍ରକାର ଖାଞ୍ଚୁଛି ଦେଖୁଛ ତ ତମେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ହୁଅ କି ଶ୍ରମଜୀବୀ ହୁଅ କି ଆଇନଜୀବୀ ହୁଅ କି ଗର୍ଭତ ହୁଅ এই অশোক ফসক পরীক্ষা কি হ্যাঁ সব বড় বড় হচ্ছেন টপি পরীক্ষা বড় বড় সব হচ্ছেন হ্যাঁ জনে বামন জনে হাতা বড় বড় হচ্ছেন ধর্ম রক্ষা করুন আজ্ঞা ধর্মকে আপন রক্ষা করি পারিবেন ধর্ম আপনକୁ রক্ষা করিব প্রেরিত পুস্তক 28
করব बार जदि धर्मनिष्ठ तमे धर्म को कटाकटी पालन करछ धर्म तुमको रक्षा करिवो तुमको बाहर जीवा नहीं धर्म रक्षा करिवा पे धर्म रक्षा करू रायपुर रे जने चाकू लग गए गला राम नाम सत्य होय हॉस्पिटल नउनु पा एबे आउ हळे गदा बुलाओ बाबू केते बेले से गदाटा मुंडे पड़ी दिबो आर पा कोन लिखा जाई छी 28 पर्वत और 4 पद बोधे हां ए लोकटा निश्चय पुनी तळ पदटा पढ धर्म ताकू बंचिबा को देलानी के कहउछथि काहेकि कहउछथि ए आदिवासी लोक माने जानि छथि ए प्रकार जंतुटा जाहाको कामुडिबो से मरिबो नाही पाउलो प्रभुंकर सेवक प्रभुंक पई धर्मनिष्ठ एते जे विवाह हेले आउ दृढ़ कथा कहले वाक्य रे नूतन नियम रे अधिक चिटा लेखचंती पाउ आउ ताकू जते बेले चित्ती साप काल साप कामुडी की झुली पड़ी ए बर्बर माने कहले गला आकू कोन धर्म आकू रक्षा कलानी 28 पर्व 4 पदर शेषांश धर्म आकू बंचिबा को देलानी ये मरिबो किंतु ताकू से माने देवता कहले आउ किछि समय परे से पदरे लिखा जाई थी पाउल को देवता कहि कि पूजा करिया पछर पाउल को ना मु तमान को परि मनुष्य बरा ये होचती धर्मनिष्ठ व्यक्ति तमे धर्म रक्षक होच धर्म को जानि यीशु कहले जे जहन तार 15 पर्व 4 पदरे जहन तार 15 पर्व 16 नहीं जहन तार 15 पर्व केते पद कहउछली 24 पदरे जे मु जेउ कर्म आउ केही करि नाहंती मु जदि से जदि ताहा मु करि निए जगत रे ताहले तुमे माने जे धर्म रक्षा करतो तुमरो पाप होई नथा आगे देखो जानो तापरे धर्मनिष्ठर कार्य करो जे प्रकार ये हारामात्या जोसेफ कार्य कले पदक्षेप नेले आउ प्रभुଙ୍କ नाम को उन्नत उच्चीकृत कले आमे आज ताहा आलोचना करछु कि प्रकार भाबरे दबेई की राजा को निकट को गले राजा जहां को पुरुषरे हाथ कले तांको शरीर को नहीं आसे केही केबे रखा जाय नथिबा समाधि रे रखिले आ से समाधि रो प्रभु यीशु केते घंटा रे उठिले मु गत थर कहिथिली माने केते घंटा रे उठिले हैं 48 ना 39 हां प्रभु यीशु उठी पारे एक प्रकार जगत रे आपण धर्मनिष्ठ होंतु काम करंतु जद्वारा कि प्रभु गौरवान्वित हेबे आउ से हारामात्या जोसेफ रो नाम स्वर्णाक्षर रे लिपिबद्ध होई गला जने सरकारी कर्मचारी राजा को अधीन रे थिबा कर्मचारी राजा को गाली देला जे प्रकार ये खाली काठ पितुला परि नाचुचंती बोले जने आदिवासी माने कहउछंती आदिवासी मुख्यमंत्री को राष्ट्रपति मात्र जोसेफ परि राजा को निकट को जाई जहा मागिबो प्रभु यीशुंकर आशीर्वाद रे ताहा मिलिबो आ प्रभु यीशुंकर नाम उन्नत उच्चीकृत होबो ये होउची धर्मनिष्ठ व्यक्ति रो काम प्रभु आपन मते अनुग्रह करत आसु आमे ए प्रकार धर्मनिष्ठ हे ए जगत रे धर्म हमको रक्षा करिवो काल सर्प कामुडी दे प्रभु हमको बचेइबे ए प्रकार असुविधा हेले भी प्रभु हमको बचेइबे ए कथा को घोषणा करबा प्रभु को नाम उन्नत उच्चीकृत प्रभु गौरवान्वित हो।